हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साहिदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे सारा और उसके साथ शोहरों की सच्ची कहानी। सो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। सो चलिए चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं सारा और उसके साथ शोहरों की सच्ची कहानी। बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम आमीन। तौबिया की किताब, उसका 1 और 2 बाब। तोबत नफ्ताली के कबीले और शहर से था जो फ्राजी झील में नहशों के ऊपर को उस राह के पीछे है जो मगरब को जाती है और जिसकी दाहिनी तरफ सफ्ते शहर है। वो शाह असूर अम्ब्रेस यानी सरजून के अहद में जलावतन किया गया, लेकिन गोया जलावतनी में था। उसने रास्ते की राह को तर्क ना किया, यहाँ तक कि सब कुछ जो उसे मैसर होता अपने हमवतनों भाइयों को जो जलावतनी में उसके साथ थे हर रोज़ बांट दिया करता था। और हनूज़ वो छोटा सा लड़का था जब नफ्ताली का तमाम कबीला दाऊद के घराने से जुदा हो गया और जिस वक्त वो सब सोने के बछड़ों के पास गए जिन्हें शाह इसराइल यार महम ने बनाया था, वो अकेला ही उन सब की सोहबत से भागा और वो अकेला ही खुदावंद के हैकल को जाया करता था और वहाँ वो खुदावंद इसराइल के खुदा को सजदा किया करता और अपने सब पहले फल और दे यकियाँ अदा किया करता था। हर तीसरे साल वो अपनी तमाम दे यकियाँ नौ मरीदों और अजनबियों को दिया करता था। इसी तरह से और ऐसे ही काम वो अपने लड़कपन से खुदा की शरीयत के मुआफ़िक किया करता था। जब वो जवान हुआ तो उसने अपने कबीले में से एक औरत को ब्याह लिया जिसका नाम हन्ना था। तो उससे उसका एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने अपना ही नाम रखा और लड़कपन ही से उसे खुदा के खौफ और सब गुनाहों से परहेज़ करने की तादीब की। जब वो माँ अपनी बीवी और बेटे के अपने सारे कबीले के साथ नैनवा शहर को जलावतन किया गया और जब वो सब गैर कौमों के खानों में से खाया करते थे तो सिर्फ़ उसी ने अपने आप को बचाए रखा और उनके खानों से बिल्कुल नापाक ना हुआ। और चूँकि वो खुदा को अपने सारे दिल से याद रखता था, खुदा ने मंसरा बादशाह के पास उसे मकबूलियत बख्शी। तो उसने उसे इजाज़त दी कि जहाँ कहीं चाहे जाए और जो उसकी मर्ज़ी हो करे। तो वो सब के पास जो जलावतनी में थे जाया करता और मुफ्त नसीहतों से उनकी हदायत किया करता था। फिर जब वो मादियों के शहर रजीश को आया तो उसके पास चांदी के 10 फनतार थे जो बादशाह ने उसे अता किए थे। तो उसने एक बड़े अम्बवा के दरमियान जो उसके हम वतन लोग थे अपने कबीले के एक आदमी जबाइल नाम को देखा जो मुफलिस था। तो उसने उसे मज़कोआ वज़न की चांदी दमिश्क पर दी। और बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ कि मिस्रिया बादशाह मर गया तो उसका बेटा बनी इसराइल से मुंतफिर था और तोबत हर रोज़ अपने तमाम घराने में गश्त किया करता था और उन्हें तसल्ली दिया करता और अपने माल से अपनी वसअत के मुआफ़िक हर एक की गमखोरी किया करता था। तो वो भूखों को खाना खिलाया करता और नंगों को कपड़े पहनाया करता और मुर्दों और मकतूलों को बड़ी ख़बरदारी से दफन किया करता था कि ज़मीन से वापस आया उस आफत से भागकर कि जो उसके कुफ्र गोही के बाइस खुदा ने उस पर भेजी और अपने गुस्से के बाइस बनी इसराइल में से बथेरों को कत्ल करना शुरू किया। तो तौबत उनकी लाशों को दफन किया करता था और बादशाह को इस बात की खबर दी गई तो उसने हुक्म दिया कि वो कत्ल किया जाए और उसका माल ज़ब्त किया जाए। तब तौबत अपने बेटे और बीवी को लेकर खाली हाथ भागा और छुप गया क्योंकि बहुत लोग उसके खैर ख्वाह थे। और 45 दिनों के बाद ऐसा हुआ कि बादशाह को उसके बेटों ने कत्ल किया। तब तौबत अपने घर को वापस आया और उसका सब माल उसके लिए बहाल कर दिया गया। उसके बाद ऐसा हुआ कि खुदावंद की ईद के दिन तौबत के घर में एक बड़ी ज़ियाफ़त की गई। तो उसने अपने बेटे से कहा, जा और हमारे कबीले में से बाज़ को जो खुदा से डरते हैं
بلا تاکہ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں۔ تو وہ گیا اور لوٹ کر خبر دی کہ بنی اسرائیل سے ایک شخص گلی میں قتل ہوا پڑا ہے۔ جب توبت نے یہ سنا تو جلدی کر کے اپنی جگہ سے اٹھا اور کھانا چھوڑا اور بھوکا ہی لاش کے پاس پہنچا۔ تب وہ اسے اٹھا کر چپکے سے اپنے گھر میں لے گیا تاکہ جب سورج ڈوب جائے تو خبرداری سے اسے دفن کر دے۔ اور اس لاش کو چھپا دینے کے بعد اس نے روتے اور تھرتھراتے ہوئے روٹی کھائی اور اس نے اس کلام کو جو خداوند نے عاموس نبی کی زبان سے فرمایا تھا یاد کیا کہ تمہاری عیدوں کے دن ماتم اور نو میں بدل جائیں گے۔ اور جب سورج ڈوبا تو وہ گیا اور اسے دفن کیا۔ تب اس کے سب رشتہ داروں نے اسے ملامت کر کے کہا، اسی بات کے واسطے تیرے قتل کا حکم ہوا اور تو موت کے فتوے سے بمشکل بچا اور تو پھر مردوں کو دفن کرتا ہے۔ لیکن توبت بادشاہ سے ڈرنے کی بنسبت خدا سے زیادہ ڈرتا تھا، تو وہ مقتولوں کی لاشوں کو اٹھا لے جاتا اور اپنے گھر میں انہیں چھپا رکھتا اور آدھی رات کے وقت انہیں دفن کر دیتا تھا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ وہ مردوں کو دفن کرتے کرتے تھک گیا اور گھر آیا اور ایک دیوار کے پاس پڑ کر سو گیا تو ایک ابابیل کے گھونسلے سے گرم گرم بیج اس کی آنکھوں میں پڑی اور وہ اندھا ہو گیا۔ اور خداوند کی اجازت سے یہ آزمائش اس پر پڑی تاکہ اس کے صبر کا نمونہ ایوب راست کار کی مانند اس سے پیچھے آنے والوں کے لیے ہو، چونکہ وہ لڑکپن ہی سے خدا سے خوف کرتا اور اس کے حکموں کو مانتا تھا۔ تو جب اندھے پن کی آفت اس پر پڑی تو وہ خدا کے خلاف نہ کڑکڑایا مگر اپنی زندگی کے سب ایام میں شکر کرتا ہوا خدا کے خوف میں مستقل رہا۔ اور جس طرح بادشاہوں نے مقدس ایوب کو ملامت کی، اسی طرح اس کے رشتہ دار اور ہمراہی بھی اس کی زندگی پر ہنسی کرتے ہوئے کہتے تھے، تیری امید کہاں گئی جس کی خاطر تو خیرات دیتا اور مردوں کو دفن کیا کرتا تھا۔ تو توبت نے انہیں دھمکی دے کر کہا کہ ایسی باتیں مت کہو، کیونکہ ہم مقدسوں کے فرزند ہیں اور اس زندگی کے منتظر ہیں جو خدا ان لوگوں کو عطا کرے گا جو اپنے ایمان کو اس سے کبھی نہیں بدلتے۔ اور اس کی بیوی حنا ہر روز بننے کے کام کو جایا کرتی تھی اور اپنے ہاتھوں کی محنت سے کچھ لے آیا کرتی تھی، جس طرح وہ گزارا کیا کرتے تھے۔ اور ایسا ہوا کہ اس نے ایک حلوان کو پایا اور اٹھا کر اسے گھر لے آئی۔ جب اس کے شوہر نے حلوان کے ممانے کی آواز سنی تو کہا، خبردار ہو، شاید یہ چوری کا نہ ہو، تم اسے اس کے مالکوں کو دے دو، کیونکہ ہمارے لیے جائز نہیں کہ چوری کی چیز کو کھائیں یا چھوئیں۔ تو اس کی بیوی نے غصے ہو کر اس سے جواب دیا، تیری امید کا باطل ہونا تو ظاہر ہو گیا اور اب تیری خیرات بھی معلوم ہو جائے گی۔ اور اس بات اور ایسی ہی اور باتوں سے وہ اسے ملامت کرتی رہی۔ پس پاکلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزوں، ملتے ہیں سیکنڈ پارٹ کے ساتھ اور دیکھتے ہیں کہ توبت کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ آگے کیا ہوا۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔